contre une défense à 3. On a travaillé la semaine surtout pour travailler les sorties de balles et le bloc équipe. On n'a pas commencé à, enfin, j'ai pas eu le temps pour travailler trop tactiquement sur le 3-5-2 adverse. On s'est surtout concentré sur ce qu'on pouvait produire. Et comme je leur ai dit, au haut niveau, il faut avoir les temps forts quand on a le ballon et les temps faibles, comme quand ils nous ont un peu confisqué le ballon. Savoir être patient, bien défendre ensemble, que l'état d'esprit soit irréprochable. Mais c'est bien parce que défendre contre une équipe à 3, et eux, ils ont des automatismes. Donc je pense qu'on a bien répondu tactiquement, même si c'était compliqué. Mais les joueurs de couloir, comme Ziyech, Bouffal, qui, si les gens pensent qu'ils aiment pas trop défendre, ben aujourd'hui ils ont montré qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Et au milieu de terrain, on a des joueurs de qualité, on peut les remplacer. Ounahi et Amelah, ils ont fait un gros travail en première mi-temps. Et après, Harit et Sabiri, ils ont terminé le travail. C'est comme ça que je vois l'équipe dans le futur. On peut avoir plusieurs plans. Mais notre 4-3-3, je pense qu'il était bien équilibré, même si on a eu quelques soucis. Sofiane n'a pas pu s'entraîner toute la semaine à Marabat. On voit que quand Pipo il est rentré, il est plus habitué dans mon système. C'est pour ça que quand je parle de temps, il va nous falloir du temps pour bien absorber le système. Mais je suis quand même content parce que tactiquement, on a répondu comme tu l'as dit, on a répondu présent. ايوا اي ماتش غنتعلموا منه وماشي كنجربوا ديك لو تيرم نجربوا فحال اللي نو خصني دغيا نجبر ان بو بري لو 11 تيب باسكو ما عنديش الوقت الفرقه ما عندهاش الوقت ومور هاد جوج ماتشات غنلعبوا المونديال كاين غنشوفوا باش نديروا ان ماتش قبل المونديال باش انكور تكون عندنا دي سيرتيتود اللي مهم هي l'état d'esprit بالنسبه لي après la qualité technique غتكون عندنا في milieu de terrain ولا القدام on a beaucoup d'options après ce sera la concurrence بحال اللي شفتي on peut avoir des blessés entre temps اللي مهم اي واحد اللي كيدخل خصو يبين لي et après les 2 mois قبل المونديال تما ils vont marquer des points في les clubs ديالهم mais l'idée c'était نشوف اي واحد وتما يعرفوني وانا نعرفهم ويعرفوا فين بغينا نوصلوا mais le match du Paraguay, je pense qu'il y aura quelques changements. On va voir, un peu d'autres visions de jeu, surtout peut-être Koddam ou là au milieu de terrain, peut-être Lor, Mazaoui, Lyon. Franchement, bravo. J'arrive à gauche. باش تعرفوا سقسة أشرف ونصير شكون باغي يلعب لا gauche. نصير دغيا قال لي أنا بغيت نجرب لا gauche نقدر نلعب. Et il a de la qualité technique الولد. كنت كنقول حرام حكيم ما يمشيش المونديال mais Nasser c'est la même chose كنقول لكم des joueurs de talent on n'est pas un pays on peut pas se permettre de ne pas avoir ce genre de joueurs sur le terrain aujourd'hui ils ont répondu présent بحال اللي قلت لهم c'est sur le terrain يخصهم يوريو الشعب ديالنا mais ils ont leur place dans cette équipe avec cette mentalité اللي كان عندهم اليوم اي واحد قاتل بلا فهمات تقاتلوا et je pense que le Jumour ou là في المغرب je pense qu'ils ont été heureux de voir une équipe avec cet état d'esprit c'est important غنشوف بحال اللي قلتي يا عادل c'est important que بحال اللي قلت quand la première conférence de presse واخا je suis jeune واخا فيا الهضره mais je pense que je suis quelqu'un d'assez intelligent pour comprendre que ما غاديش نجي ونروين الفرقه ولا كان عندي الوقت نقدر نجرب بلوس دو شوز دونك خلينا شويه لوساتور وصراحه الدراري اللي كانوا قبل كانوا يميريتيك نوري لهم الثقه بحال من بحال وناحي بحال يوسف اللي تقاتل اليوم واخا الناس يمكن يفوا با الترافاي اللي كيدير بحال جرا لا فان ترافاي اكستراوردينير et on a des certitudes aussi après la touche ديالي سهله دخل زياش دخل مزراوي داري après عندنا لا كاليتي après عندي لي زوبسيون مع حريت مع صابيري عندنا ابدي عندنا بوكلال كان يقدر يدخل بلندا عندنا ماي عندنا كعبي اليوم خليت بانون والدراري بحال سفيان رحيمي في لا تريبون بحال ماشي بونيسيون كان خصني ندير لي شو وما لعبوا الارباع باش نشوفهم دونك باغي نشوف شويه ثلاث 2-3 changements parce que l'équipe تقدر تكون شي حاجه اخرى في كوب دو موند وواحد خصو يهز الوقت ديالو جو بونس كو حاريت جو بونس كي رونترera en plus ترال بين هو الطالون ديالو دونك on va faire tourner باش تا هما الدراري يعرفوا ملي tout peut changer d'ici le mondial mais je suis content Lyon parce que j'ai senti Barine
باغي الدراري باغيين يلعبوا الكره. à un moment donné on a pris des risques, mais هادشي اللي طلب منهم. faut prendre des risques, surtout ما كانوا كيديروا لنا du 1 contre 1 pratiquement sur tout le terrain. واحد الوقت تقول يمكن غيعياو ما عياوش كيجريو. هادي لا توش سود امريكان, mais je pense que c'est l'intensité اللي غنجبروا في المونديال. donc c'est bien, et j'espère que هادو اللي غيدخلوا غيكونوا في نفس المستوى اللي دخلوا اليوم ان شاء الله. شوف اللي عجبني دابا بعد هو الرباح. ملي كتربح عندك الحق. دونك اللي مزيان سي ليتا ديسبري. هادي اللي غنخدم عليها باسكو ليكيب ناسيونال بعدا هي ليتا ديسبري. خصهم يعرفوا ملي غيهزوا هاد التونو هادي خصهم يتقاتلوا. وهادشي اللي داروا في لانتونسيتي في ليتا ديسبري عجبوني. ابخي اللي بغيت نوصل للدراري في هذا لو نيفو بعدا الوقفه مهمه. ماشي ديما تكون عندك الكره. انا عارف واخا الجمهور ديالي كنعرفو باكور 8 سنين راني في المغرب عمرهم ما غادي يكونوا فرحانين. مي ملي كتلعب فرقه بحال الشيلي وفي كاس العالم ما غاديش تكون عندنا الكره ديما. دونك ما عندناش كره خصنا نعرفوا نوقفوا, نعرفوا نصبروا, نعرفوا نتقاتلوا. واخا كنتعذبوا واخا ما تكونش عندنا الكره نكونوا باسيون dans nos temps faibles. Nos temps faibles, ça va être très important qu'on soit en place. Et nos temps forts, بحال اللي درنا ملي عندنا الكره, jouer avec du rythme et pouvoir se projeter vers l'avant. شفنا de temps en temps درنا بزاف د les erreurs dans l'équilibre de l'équipe. On a souvent pris des risques à laisser la défense adverse. مازال عندنا مع سفيان parce que ما تريناش dit que la balance elle est importante au milieu de terrain. Mais après اللي عندنا مع les qualités ديالنا ودري صبروا quand on n'avait pas le ballon. واخا تعذبنا صبروا سياش جرا بوفال جرا alors que c'est pas facile pour eux au milieu de terrain. On est حوا من لاح صبروا. Donc ça c'est bien, c'est de bon augure. C'est de bon augure parce que le mondial, il va falloir être fort mentalement pour être patient. والنصيري انا فرحان بزاف ربحنا بجوج زيرو. ديك جوج بيوت جاو علاش نصيري تقاتل. لعبوا بثلاثه اللور مع واحد البيفو قدامهم. دونك سيتي براتيكمون دو 4 كونتر 1 وجراو. هادشي اللي قلت له حتى اللي عندك 6 دقائق واللي غيدخل يفا بروفيتي دو طون ترافاي. صابر يدخل مع حريت جبروا لي زيسباس على شعياو. اي لي اتاكون بالنسبه لي سورتو في الفوتبول مودرن ماشي غير تماركي. دابور تخدم على الفرقه ومن بعد نربحوا. ولا كان ماركي وخسرنا بثلاثه ما كيعجبنيش الحل. اللي كنبغي انا هي ليتا ديسبري ونسيري دخل في ليتا ديسبري اللي باغي انا. لا il faut être positif. شوف on va pas se comparer. اللي داز داروها مزيان. اللي كيعجبني انا ملي كنت كنقول ديروا لي بريسيون وديروا لي الضغط parce que je reste un sélectionneur, c'est moi qui vais prendre les décisions. Et c'est bien تكون عندي بحال اللي قلتي لي زوبسيون ويدارني راسي باش نشوف شكون اللي غندخل. كيجاوبوني الدراري. اليوم عندك ابدي عندك ابو قلال. ملي كندور بعدا كنتحلاه كنقول او. دونك ça c'est bien, ça veut dire que اليوم المنتخب ديال المغرب on a beaucoup d'options, on a un bel effectif. Je pense qu'il faut pas être trop non plus optimiste. On a encore beaucoup de travail. Faut pas s'enflammer. Mais il faut pas être trop négatif. On a du travail. On va. L'Imziana Fali Goutita contre une défense à 3 et la Belgique elle joue à 3. Donc, donc c'est comme un entraînement. Donc le Chili, ils nous ont proposé une opposition, même si la Belgique c'est 3-4-3, c'était un 3-5-2. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'options. On a quelques certitudes, mais on a encore des incertitudes. Le prochain match, on a encore pour travailler. Et après, بحال قلت ما عنديش الوقت غنخدم بزاف غنهز الطياره غنسير عندهم غنجلس معاهم parce que le côté mental غيكون مهم. Et le plus important c'est que الدراري يفرحوا الجمهور ديالنا. ولا عندهم هذا l'état d'esprit الجمهور ديما غيكون فرحان واخا تخسر parce que ils vont sentir que à l'image ديال المغاربه كيشوفوا الفرقه ديالهم كتشبه لهم. وهادشي اللي بغيت ندير وفين باغي نوصل. Mais il y a encore beaucoup de travail. Mais je suis content, mais on va pas s'enflammer. Il y a encore du travail. Non, en attaque, je vais me répéter, moi, on a marqué 2 buts aujourd'hui face au Chili. Faut pas qu'on pense qu'on est beaucoup plus fort que ça pour gagner 3-4-0 contre le Chili. 2-0, c'est un très bon résultat. Ça se joue sur des détails. Nous, on a beaucoup plus d'occasions qu'eux, mais eux, ils peuvent nous punir 2 fois en première mi-temps. Quand Yacine fait un super arrêt, et je crois que c'est Romain qui la sort, ou Dari, je sais plus, et en deuxième mi-temps sur la frappe de Vidal qui peuvent nous punir. Ce qui est intéressant dans ce genre de situation, c'est qu'au haut niveau, on peut être puni rapidement avec peu d'occasions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler sur la concentration et l'équilibre. Après,
Je pense que on s'est créé beaucoup de situations en première mi-temps. On a manqué, je pense, de prise de risque. On a fait un peu le jeu à la marocaine, Brennan Kora. On arrive devant le carré et au lieu de frapper, des fois, on veut rajouter le crochet, on veut que ce soit un beau but. Même le penalty qui vient, on doit frapper avant et on continue. Ça, c'est des choses que je dois améliorer dans mon discours pour que nous aussi, on soit beaucoup plus efficace, qu'on soit plus létal. Parce que ces équipes sud-américaines, européennes, elles sont létales. احنا مازال المغاربه العرب بغينا ديما كنضربوا مره بلون